हेलो हाय नमस्कार मु ज्योतिरंजन बेहेरा मोर पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को मु पुणी स्वागत जनाऊँगी। आज बहुत दिन पर आपण मानक पुणी गोटे नुआ ब्लॉग आनी बहुत दिन है समय मिल ना जेहेतु आज टिके समय पाइली तेणु बहुत मजा कथा नहीं कि मुझे आसी आपण मानक आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर आशीर्वाद एमती मो उपर थाउ मोर भल पाइबा मोर आशीर्वाद निश्चित आपणक उपर रहिबो। परस्पर भितर भल पाइबार गोटे भल संपर्क गढ़ी उठिब। आपण मानकू ए वीडियो माध्यम मोर किसी कथा कहबार थिला मुझे आज पुणी आउ गोटे वीडियो मो यूट्यूब चैनल आपण मानकू जनइबाकू चाहूँगी। आपण माने जानिथिबे वर्तमान ग्रीष्म प्रभाव केते मात्रा रे होउची। ग्रीष्म प्रभाव वर्तमान बहुत मात्रा रे बढ़ी गलानी। वर्तमान जीवा आसवा बहुत कष्ट अनुभव आम कर 45-46 डिग्री तापमात्रार खरा वर्तमान आम अनुभव करते मात्रा रे खरा होउची जे वर्तमान घर बाहर को कौन जिनस करने आग्रह होना। तेणु बहुत कष्ट जीवन जापन चलिया मनुष्य चलिया बहुत कष्ट होउची। तेणु एटारू आम केमिति रक्षा पाई परिबा वर्तमान सरकार जो गाइडलाइन अच्छी 11 3टा 4टा पंते कि बाहर को बाहरतु नहीं निश्चिंत भाव में सरकार जो गाइडलाइन अच्छी निश्चिंत भाव में आम पालन करवा। कारण ग्रीष्म प्रभाव बहुत मात्रा रे बढ़ी जाइए तेणु जीवन बहुत कष्ट होउची। वर्तमान 40-45 डिग्री तापमात्रा भी बढ़ी जाउची। एते मात्रार खरा मो लाइफ रे केबे देखि नथिली। वर्तमान बहुत मात्रा रे खरा जे जीवन बहुत कष्ट होउची बंचिया पई। एते मात्रा रे खरा हबार आशंका होउची। आमे जो गछ काटिकी आमे पकई दउचंती गछ काटिकी भल भल रास्ता आमे तैयारी करचंती जीवा आसीबा करिया पई। भाई जेते सुविधा करिवे ना निश्चित भाव में सेते असुविधार आमे सम्मुखीन हवा। तेणु गछ लगातु गछ केबे काटंतुनी। कारण ये जो समस्या वर्तमान उपजी 40-45 डिग्री तापमात्रा वर्तमान खरार तापमात्रा बहुत बढ़ी जाइए केवल ये गछ पई। गछ प्रचुर परिमाण लगातु निश्चित भाव में आगामी समय पाई बहुत भल रहिबो। नहले एबे तो 45 डिग्री तापमात्रा जाइए निश्चित भाव में 50 ऊपर को भी तापमात्रा आगू हो पारे। तेणु आम जीवन प्रति बहुत बड़ विपद आगू आसुची। तेणु निश्चित भाव में आम जदि सतर्क रहिबा निश्चित भाव में ये जीवन को आम बंचई परिबा। कौन सी व्यक्ति वर्तमान खरा को बाहरतु नहीं। वर्तमान बहुत परिमाण ले खरा होउची। तेणु निश्चित भाव में जदि भी किसी अर्जेंट काम रोची 4टा पर जातु। आ जदि भी कौन लोक बाहर को जाउचंती तेणु टिके निज सतर्क जातु। छता नहीं कि जातु नचेत ओदा गामुछा करिकी मुंडरे पकईकी जातु। आ ठंडा जातीय जिनस प्रचुर परिमाण ले खातु। तरबुज काकुड़ी दही पखाल ये सबू लेंबू पानी ये सबू प्रचुर परिमाण ले खातु। कारण निश्चित भाव में अंशुघातु आम रक्षा पाई परिबा। नहने ये जो समस्या वर्तमान उपजिलानी निश्चित भाव में आम जीवन प्रति बहुत बड़ विपद अच्छी। ये जीवन प्रति केमिति आम या एड़े परिबा निश्चित भाव में जुआड़े भी आम जाउछंती निज सतर्क आम जिबा। घरे जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने थिबे तेणु तांकू केबे भी खरा को बाहर करंतु नहीं। कारण आमे तो खरा को जाई पारु नाहंती। तेणु जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने अछंती तांकू जदि आमे कौन जगह को पठातु नहीं बरंक 4टा-5टा बेले जेकोसी काम अच्छी तांकू नहीं जातु। आदौ बाहर को छाड़तु नहीं। निज सतर्क रखंतु। जो मानकर बयस अधिक हो गलानी 60-70 वर्ष हो गलानी निज जत्न रखंतु। कारण नहले निश्चित भाव में सनस्ट्रोक आपण हैरान हेबे मृत्यु मुख को जिबे। ए खरार तापमात्रा जेते परिमाण ले बढ़िलानी आपण माने भी देखि पारथुए। वर्तमान केते परिमाण वर्तमान 40-45 डिग्री तापमात्रा वर्तमान हो जाउची। बहुत कष्ट होउची। तेणु मोर एतिक रिक्वेस्ट रखिबे खरा को आदौ बाहरतु नहीं। जदि बाहरिबे निज सतर्क बाहरतु। छता पानी बोतल किंबा ओदा करिकी गामुछा मुंडरे पकईकी बाहरतु। वर्तमान जो 40-45 डिग्री तापमात्रा रे जदि आमे बाहर को जिबा निश्चित भाव में आम जीवन प्रति बहुत बड़ विपद अच्छी। तेणु अंशुघात हबार भी बहुत आशंका अच्छी। तेणु निज जीवन को केमिति आमे सतर्क रखिपारिबा ए खरारू
ତେଣୁ ଆମର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ନିଜେ ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର କଥା ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସେ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ପୁଣି এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଖରାର ତାପମାତ୍ରା 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କାକୁଡ଼ି ହେଉ, ଦହି ହେଉ, ପଖାଳ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିପାରିବା। ନହେଲେ ଏ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ନିଜ ସତର୍କରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଜଳ ଛତ୍ରର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାର ପ୍ରକଟ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିକି, ଜଳଦାନ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ରର ଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଦେଇକି ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପରବାଲା ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜଳଛତ୍ରର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଦହି ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କତୁରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଟାଣ ଖରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛି। କାରଣ ଏ ଜୀବନ ବହୁତ ଆସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ତାପମାତ୍ରାରେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଖରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ କରିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଗଢ଼ିଆ ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିକି ତା ଭିତରେ କିଛି ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇଟେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେକୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଇଠାରେ ଜଳ ମୁନ୍ଦେ ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଇ ଉପରବାଲା ଆମ ଉପରେ କୃପା ରଖିଥିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିକି ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ଟିକିଏ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କରି ଭାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତେଣୁ ମୋର ଏହା କଥା ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିଜ ସତର୍କରେ ରହିବେ। ମୋ ମନକୁ ଆଜି ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କଥା ଥିଲା ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ସତର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।